अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी ब्लॉक स्थित सुभाषिनी चाय बागान मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पालन करने के साथ साथ लोगों को सरकारी परिसेवा प्रदान की गई। गुरुवार को 12 बजे के करीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभा स्थल पहुंची, जहां पर उन्होंने नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद रिमोट के माध्यम से उन्होंने 12 योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही बांग्ला बाड़ी योजना के अंतर्गत 2 उपभोक्ताओं को उन्होंने कागजात बांटे। उन्होंने चाय बागान श्रमिकों के जमीन का पट्टा भी प्रदान किया। साथ ही अन्य परियोजनाओं के लिए कागजात बांटे गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दिन 30,000 लोगों को परिसेवा उपलब्ध कराया गया। 12 लाख लोगों को बांग्ला बाड़ी दिया गया है। कई बंद पड़े चाय बागानों को खोल दिया गया है और भी कई खुलेंगे। जयगांव में किसी को भी हटाया नहीं जाएगा। वहीं दुआरे सरकार 24 जनवरी से शुरू होगी। उन्होंने आगे कहा कि सादरी भाषा में 100 विद्यालय बनाए जाएंगे। वहीं आदिवासी जमीन कोई भी नहीं ले पाएंगे। आज के একদিকে যেমন আমরা শ্রদ্ধায় মাথা নত করে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, সাথে সাথে আমরা বলি আমরা জয় হিন্দ বাহিনী গড়ে তুলেছি। আলিপুর মিউজিয়ামে যে কুঠুরিতে তিনি থাকতেন সেটা রেস্টোর করে আমরা খুলে দিয়েছি জনগণের জন্য। আমি আপনাদের আজকে অনুষ্ঠান থেকে 30,000 মানুষকে পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছি। আজকে অনেক প্রোগ্রাম উদ্বোধন হয়েছে, আজকে অনেক প্রোগ্রাম শিলান্যাস হয়েছে। 30 কোটি 80 লক্ষ টাকা দিয়ে চা সুন্দরী প্রকল্পে 438টি বাড়ি যেটা নির্মাণ হয়েছে, মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের ঢেকলাপাড়া, মুজনাই ও লঙ্কাপাড়া চা বাগানে তাদের জন্য 30 কোটি 80 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, তারা পেলেন, উদ্বোধন হয়ে গেল। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের প্রশাসনিক ভবন 20 কোটি 66 লক্ষ টাকা। কালচিনি আলিপুরদুয়ার 2, ফালাকাটা আলিপুরদুয়ার 1, মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে পানীয় জল প্রকল্পের জন্য 16 কোটি 46 লক্ষ টাকার কাজ হয়ে গেল। মাদারিহাট হান্তাপাড়া রাস্তায় তিতি নদীর ওপরে 13 কোটি 44 লক্ষ টাকা দিয়ে সেতু নির্মাণ উদ্বোধন হলো।